assalomu alaykum подписчикои мо, тамошобинони азиз. Мо имрӯз бо шумо ба ҳамин кори телефонро нишон медиҳем. Ҳамин кор дар шаҳри Панҷакент шудагиай. Бинем, тамошо кунед. Ҳамин кори мо маъқул бошад, якта лайка зер кида монед бародаро, ки баҳам хеле масъалаи телефон ба устувор дар кор бошад. ҳамин экран номеромо нависта мондагем, WhatsApp, ҳама чиз ҳамин номеро ба ҳаст. ҳамин клиент хеле ки фигурая вибрат кардагиай, ҳамра мана зада додем, сохтем ҳаминҷа. ҳамин дуранои хона карнизошам ҳама ҷой шудагиай. бародаро, имрӯз занги нархи наво полностью материалаш қатъи бошад, агар 120 сомон мешавад, туникаву, рейка, самарез, килей, ҳаққи усту, лесаву тахта дар дурунаш мешавад. агар шумо харидед ҳама чиза сохта заданаш аз 50 сомон сар мешавад. این طرف با درشگاهش بود. این درشگاه رو زدیم، فیگورای نو قطعه این موبایلش و تونیکه قطعه گل ساخته ما همونجا چسبوندیم، همش تونیکه قطع شدگی این خدمون ساخته، همش خدمون میکنیم که با همین تونیکه فون بوستو در کار باشتم. این نمره با زنگ زنید برادران. خداوند با کارمان همون پنجگند میشود و هم بود میکنیم، همون کنار با جا میکنیم برادران. سلامت باشید.